आज कलेक्टर जी जावन आसा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमिशनराचे, सो ताजे बरोबर मिटींग आशिल्ली ऑल पार्टीज सगळे पार्टीचे, आनी आमी वी रिप्रेझेंटेड द काँग्रेस पार्टी, आनी ह्या मिटींगेक आमी गेल्ले. आनी ही मिटींग जावन आशिल्ली फॉर रॅशनलायझेशन ऑफ पोलिंग बुथ्स, म्हळ्यार थोडे बुथ्स आहा ते चेंजीस जाल्ले आहा, म्हळ्यार न्यू बुथ्स तयार केल्ले आहा, न्यू पोलिंग स्टेशन केल्ले आहा, थोडे बुथ्स शिफ्ट केल्ले आहा, आणि थोडे Transform your home with urban concept interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. वोटिंग ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लें म्हणजे एक सेक्शनांतल्यान दुसऱ्या सेक्शनाक, सो हे भाशेन तांणी लिस्ट दिल्लें आहा सगळें समजला. सो ह्या खातीर मिटींग आशिल्ली. वेन इट कम्स टू मारगांव आमी डिमांड केल्लो आहा की 2 बूथ मडगांवचे, बूथ नंबर 2 आनी 6 हे दोनूय बूथ मोती दोंगरार आसा, आनी पयलीं ते सकयल आसताले नियर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रायमरी स्कूल आहा ते गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल थंय आसताले. हे सडनली वयर शिफ्ट केल्ले आहा, आनी वयर शिफ्ट केल्ले कारणान कितें जाल्लें आहा की एक वाटेन इलेक्शन कमिशनाचो रूल आसा की पोलिंग डेयाक 200 मिटर्स मुखार रावपाक जाय, लायन मारून दितात थंय टेबल घालपाचें म्हणून, ते आयल्यान कोणें गर्दी करून रावप ना. वेरेज ह्या दोनूय बुथान एंटायर रेजिडेन्शियल हें आसा, हॅबिटाट आसा, आनी एंटायर क्रावड जाता. सो हेंवूय सांगिल्लें आहा आमी जेन्ना आमकां कॅम्पेनिंगाकूच सपोज दुसरे कॅन्डिडेटा थंय एंट्री ना जाल्यार पोलिंग दिसा कितें कितें जावपाक शकता तें तुमी चिंतात म्हणून समजलां. कित्याक ह्या टायमार जेन्ना पोलिंग पार्लमेंट इलेक्शन जाल्लें तेन्ना ह्या रुलींग सरकाराक बीजेपी कॅन्डिडेटाक बीजेपी हाका एक चाबूक पडले आहा थंय वोटींग काँग्रेसी वाटेन जावन. सो आतां थिंगाच लोक आहा तो आमकां सांगतात भिरांतीन सांगपाक, कित्याक आतां फुडलीं जे इलेक्शन येतलें थंय आमचे दबाव आसतलो, आमकां टेररायज करतले, अशें करून आमकां इनपुट्स दितात. सो ते खातीर आमी डिमांड केल्लो आहा की हें करचें म्हण, शिफ्ट करचें म्हण, कित्याक एक टायमार अशें जावपाक शकता की जे कोण दुसरे सायडीन वोट करपाक सोदताले तांकां ते भायर सरपाक दिवपाना, हे सगळें टेररायज करपाक एटेम्प्ट जातले समजला. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना इलेक्शन कमिशन स्वता बुथाचो तो टेबल आय मीन एज पर रूल 200 मिटर्स पयस दवरचे, म्हळ्यार आनी 200 मिटर्सा आयल्यान गर्दी करप ना, हे सगळे रुल्स आसा समजला. टेबल ऑपोजीट कॅन्डिडेटाच्या 200 मिटर भायर, पूण बूथ आनी तो एंटायर एरिया आहा ते हांच्या कंट्रोलान आसता समजला. सो ते आमी लक्षांत हाडून दिल्ले आहा. दुसरें आमी मागिल्लें आहा की BLO जे अपॉयंट केल्ले आहा तेजे लिस्ट आनी कॉन्टॅक्ट नंबर, कित्याक हेंवूय आयकून येयल्लें आमकां की आपआपल्या जाय तसले BLO जे अपॉयंट केल्ले आहा, आनी भरपूर सेलेक्टीव डिलिशन ऑफ नेम्स जाता आनी एडिशनूय बी जाता इन अनफेअर मॅनर. सो हेंवूय मागलें आमी, आनी आमी डिमांड केल्लो आहा की क्वॉर्टरली कित्याक हें जे रिविजन जाता एडिशन डिलिशन मॉडिफिकेशन हें जें आसा हें कंटिन्युअस प्रोसेस. सो क्वॉर्टरली रिपोर्ट आमकां मागिल्लो आहा सो दॅट वी कम टू नो खंयचे डिलीट जाल्या खंय एड जाल्या समजला. कित्याक जेन्ना रोल येता 30,000 वोटरां मदें सिलेक्ट करपाक तूं शकना कोण डिलीट जाला कोण एड जाला हें चोवपाक शकना. सो क्वॉर्टरली रिपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार कोणा डिलीट केला हें सामकें सिद्ध जाता, आनी आमकां तेजेर कावंटर कितें करपाक मेळटलें, वेदर सेलेक्टिवली डिलीट केला, आनी हें मेळ्ळें जाल्यार आमकां त्या वोटरांकूय हें करपाक मेळटलें, अलर्ट करपाक मेळटलें की तुमचें डिलीट जाला वो कितें मॉडिफाय जाला कितें तरी आमकां सांगपाक मेळटलें. सो वी हॅव डिमांडेड फॉर दॅट ऑल्सो. बट मेन डिमांड इज टू शिफ्ट बोथ द बुथ्स टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन नियर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल, बूथ नंबर 2 आनी 6. कितें सांगलें तेणी करता म्हणून? तेणी लेटर दिवपाक लायले, आमी ऑफिशियली लेटर दिल्ले आहा, ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा आमी समजला. So collector said that she will look into this matter because it is a must basically. If you want free and fair elections, yeah, shift जावपाकूच जाय. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.